pola puta između Turske i Zapadne Evrope, Srbija je u izveštajima Evropskog centra za monitoring droga i bolesti zavisnosti prepoznata kao tranzitna zemlja za heroin. Prema policijskim izveštajima najveće su zaplene kanabisa, heroina i amfetamina. Od novih psihoaktivnih supstanci policijski izveštaji uglavnom pominju sintetske kanabinoide. Istraživanje clubbing i zdravlje mladih, rađeno od 2014. do 2015. godine, sa mladima koji izlaze u noćne klubove i posećuju festivale, kao najpopularnije psihoaktivne supstance navodi alkohol, kanabis, amfetamin i MDMA. Od novih psihoaktivnih supstanci, kao i u policijskim izveštajima, pominju se uglavnom sintetski kanabinoidi. Kao da je epidemija novih psihoaktivnih supstanci koje se šire po svetu zaobišla Srbiju. Razgovor našeg tima sa nekoliko informisanih korisnika pokazuje koliko je to daleko od istine. TUCB, M-Bome, Freemio, PCP, Alpha PVP. Reči koje većini ne znače ništa, samo su neka od imena supstanci koje se koriste u Srbiji. Sa druge strane, pominju i običaj korišćenja ekstazija od pre 10 godina, kada su provod započinjali gutanjem i po nekoliko tableta, pa nastavili sa po jednom na svakih sat vremena. Saznali smo da to više nije slučaj u Srbiji. Pa danas više ljudi ne priča da jedu baš 15-20 seksera. Uglavnom je dovoljen jedan ili dva, jer su dosta potentni. Nemam pojma šta stavljaju to, ali ne verujem da je madma niti nešto slično madmi, možda sad neki od ovih zamena drugih, i ne mora znači su gore, ali opet nemaš pojma šta je. Prema korisnicima, mnogo veći problem predstavlja to što se trenutno mnoge u širokim krugovima nepoznate supstance prodaju kao tradicionalne, pa čujemo priče o čudnim tabletama ekstazija i kokainu koji radi satima. Sve to pokazuje da mladi uzimaju supstance o kojima ne znaju ništa, uglavnom misleći da uzimaju poznatu stvar. Pa jedan od novih što sam probao je TUCB, slučajno. Našao se ortakinjom da mi da neku ludoriju, dala mi je to, otišao sam u klub, bilo je preintenzivno, a i opet možda sam ja uzeo malo više nego što sam trebao. Kada smo ovde u Srbiji tako igrali sa drogama i ostalo, svašta smo stavljali u sebe od emboma i raznih gluposti, a sve to nama govoreno kao to je pravi LSD i ostalo. There's several hundred different NPS and the number keeps growing every single year. So if you have a substance that looks like MDMA or anything else, because MDMA doesn't really have a distinctive color to it, you can't really know what you're taking unless you get it tested. And so testing is kind of one of the most basic preemptive harm reduction techniques that you can use in order to make sure that people are safe. G dolazi do mene, glavna i jedina stvar koju ja znam je ime i da može jako loše da se završi. Ali ja to naravno uzimam jer, bože moj, ja hoću to da probam. Ovo saznanje, kao i prethodno pomenuto istraživanje, gde je skoro trećina ispitanika navela da je svesno uzelo supstancu o kojoj ništa ne zna, pokazuje neophodnost edukacije kako mladih korisnika, tako i profesionalaca koji sa korisnicima dolaze u neposredan kontakt. Generalno, taj razgovor o samoj konzumaciji i načinu sigurne konzumacije narkotika jednostavno mora da se povede, jer postaje evidentno da mi ne možemo da sprečimo nekoga da konzumira drogu, ali kao ako je to već neka stvar koja se dešava, hajde da se dešava na najsigurniji način. I ako ne možemo da rešimo taj problem, hajde da stvarno pokušamo da smanjimo štetne posledice. Možda još neophodnija stvar bilo bi uvođenje drug checking servisa koji su u zemljama u kojima su uvedeni vrlo brzo pokazali pravo stanje stvari na terenu i opravdali svoje postojanje. Koliko je Srbija daleko od toga pokazuje i podatak da još uvek u nekim klubovima vlasnici isključuju vodu, ali postoje i pioniri u brizi za svoju publiku kao što je klub Drugstore. Ovde su ljudi stavi obuče, mislim, imamo redare koji idu po klubu i vode računa o tome što se dešava po čoškovima i kažemo neke devojčice ili ti noveri da im se pomogu. Sklanjaju se onda u bezbednu
zovu kluba, donosi im se voda, limunada, šećer, mislim šta već treba u zadatom trenutku. Vodu niko ne sme nikada ni pod kojim uslovima zatvori. Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti prepoznaje značaj i svih drugih aktera u borbi nekog integrisanog sveobuhvatno i protiv problema koje uzimanje droga mogu sa sobom doneti i zato uspostavljamo saradnju sa i drugim institucijama u vladinom sektoru koje se bave tom vrstom posla, ali i sa nevladinim sektorom, pa tako recimo sa vama smo imali saradnju gde smo mi učili od vas i vaše istraživanje, ne samo iz istraživanja uzeli podatke koje nam je vaš predstavnik Bojan lepo izneo, nego smo i promovisali dalje te vaše aktivnosti da i drugi ljudi koji se bave ovom strukom znaju za to, jer su to podaci koje praktično vladin sektor nekako nema. Treba biti i pripremljen programski za osobe koje imaju kontakt sa novim psihoaktivnim supstancama. U tom kontekstu, naravno da mi posećujemo ove kongrese u Evropi, u kojima se sve više pažnje poklanja novim psihoaktivnim supstancama, jer to postaje sve prepoznatljiviji i rašireniji problem u Evropi, a i kod nas. To the people in Serbia, drug checking is an extremely important tool that could really save someone's life if it's made available to people. If your government is not able to give you access to drug checking, the next best thing that you can do is buy a reagent test kit, which you can get a better understanding of the drugs that you're taking. It's not as good as the nice machines, but on the other hand, it could also be the difference between, waking up and being okay and ending up in the hospital.